خوشبو لگا کے کیا فائدہ؟ ارے بھائی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، بدن میں خوشبو لگایا جاتا ہے، نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اچھے طریقے سے نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کفن دینے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ جو ہے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو اطمینان و سکون کے ساتھ ذرا سا ہل ڈل ہوا کہ لوگ کہنے لگے ارے دھیرے دھیرے کرو دھیرے کرو دھیرے کرو دھیرے کرو، اللہ اکبر، دھیرے سے جو ہے وہ قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر اس پر جو ہے تختے لگائے جاتے ہیں۔ اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مر کر مٹی میں ہی ملنا ہے تو سیدھا گڈھا کھودو، لاش کو اس میں رکھو اور مٹی ڈال دو، کیونکہ مٹی میں تو ملنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ ان لوگوں نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک عام مومن کے لیے ہم یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتے، ایک عام مومن کے لیے ہم یہ لفظ سننا نہیں چاہتے کہ مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ وہ ایسے کم وقت لوگ ہیں، ایسے ذلیل لوگ ہیں، کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں بولے، پورا منما بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو یہ پیغام دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اس موضوع کو رہنے دیں، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے عام مومن میں، شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، اما کیسے وہ چھوٹا اپنے گھر گیا، کیسے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ آئیے حدیث پاک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تحفہ لے کر کوئی مٹی میں ملنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ برادران محترم، موت ایک تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تحفہ تو خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، تحفہ تو کسی کو مسرت و شادمانی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تحفہ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ نبی نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایسا تحفہ حاصل کر کے کوئی مٹی میں ملنا چاہے گا کیا؟ ہرگز نہیں۔ مومن اپنے قبر میں الحمدللہ اللہ کی عطا سے زندہ ہے، اس لیے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جاتے ہو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ تمہارے باپ نے نہیں، رسول پاک نے سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک نے سکھایا، کیا کہا؟ قبرستان میں جب بھی جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں جو قبرستان ہے نا، بہت بڑے قبرستان ہے نا، جس کو بولا جاتا ہے باغ ماری قبرستان۔ کیا ہے؟ باغ ماری قبرستان۔ تقریباً 4-5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ میں خیال سے بہت بڑے قبرستان ہے۔ کبھی جائیں گے وہاں، مجھ سے ملاقات کریں گے، میں قبرستان دکھا دوں گا، مسجد بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کبھی آئیں گے، ہمارے حافظ صاحب تو ہیں، ابھی کچھ لوگ گئے تھے شادی میں، ہے نا، جا کر وہاں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو بہت بڑی قبرستان۔ اب بتائیے ایک عام انسان جو عالم نہ ہو، جو بالکل ہلکا پھلکا جانتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھو گے کہ تم جو سلام کرتے ہو ایک کو سلام کرتے ہو یا سب کو سلام کرتے ہو؟ ارے بولیے نا، کب بولیے گا؟ کل بولیے گا، پورا منما بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حکم ہے گیٹ پر کھڑے ہو کر سلام کرو۔ کیا حکم ہے؟ ارے گیٹ پر پہنچو تو سلام کر لو۔ ایک عام سا بچہ بھی کہے گا کہ آپ کے سلام کی آواز سامنے والے قبر والے نے سن لیا، کیونکہ سامنے قریب میں۔ چلو مٹی کی بات چھوڑ دو، 10 من مٹی ہے، مٹی کی بات چھوڑ دو، آپ کی آواز سامنے والے قبر والے نے سن لیا، لیکن دور والا، ارے دور والا کیسے سنے گا؟ کہ آپ مائک پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہو، 4-5
5 किलोमीटर वाले कब्रिस्तान, इतनी बड़ी कब्रिस्तान जहां पर इधर की आवाज उधर नहीं, उधर की आवाज इधर नहीं, यहाँ का आदमी वहां नहीं, वहां का आदमी यहाँ नहीं। अगर एक किनारे पे खड़े हो दूसरा किनारा नजर नहीं आता, दूसरे किनारे पे खड़े हो पहला किनारा नजर नहीं आता, उत्तर दक्षिण दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इतने बड़े कब्रिस्तान में आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो। नबी कह रहे हैं कब्र वाले तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं और तुम्हारे सलाम का जवाब भी सुभान देते अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, सीने पे हाथ रखो, वो जिंदा है या मुर्दा? जिंदा। अरे बोलो ना, ज्यादा से ज्यादा आप ये कहो कि हाँ वो जिंदगी अलग है, ये जिंदगी अलग है, दुनिया की जिंदगी अलग है, मरने के बाद की जिंदगी अलग है। हम भी तो कहते हैं पैदा होने से पहले की जिंदगी अलग है, दुनिया में आने के बाद की जिंदगी अलग है, कब्र में जिंदगी गुजारना अलग है, आखिरत में जिंदगी गुजारना अलग है, और अल्लाह की अता से जन्नत की जिंदगी अलग है। सब जिंदगी अलग अलग है, लेकिन मोमिन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। जब ये आम मोमिन की शान है तो महबूबे परवरदिगार की शान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफा। जिंदाबाद। इसलिए तो शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नादराने मिल्लत इस्लामिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीरो को मौत का मजा चखना है। एक सादा सा लफ्ज है, अगर इस लफ्ज को आप समझ लें कि मौत की हकीकत को भी आप समझ जाएंगे। मेरे नबी ने क्या कहा? अल मौतो तोहफतुल मोमिन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल मौतो तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। नबी कह रहे हैं तोहफा है, अल्लाह कह रहे हैं चखना है। अल्लाहु अकबर। अब आप समझने की कोशिश करो, कोई चीज तुमको अच्छी लगती है तो उनको अच्छी नहीं लगती, मुसलमानों को अच्छी लगती है तो ईसाइयों को अच्छी नहीं लगती, इंसानों को अच्छी लगती है तो जानवरों को अच्छी नहीं लगती, जानवरों को अच्छी लगती है तो इंसानों को अच्छी नहीं लगती। घोड़ा घास खाता है, शेर घास नहीं खाता, और शेर गोश्त खाता है, घोड़ा गोश्त नहीं खाता। अब समझने की कोशिश करो, मौत के वादी से हर किसी को गुजरना है, मौत से हर किसी को मुलाकात करना है, मौत हर किसी को आनी है। ये ऐसा मसला है, ये ऐसा मसला है जिसका कोई इनकार नहीं करता। किसी भी मजहब के ग्रंथ को उठा लो, किसी भी मजहब की किताब को उठा लो, मसला सब में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मौत का मसला हर जगह बराबर। सुभान अल्लाह। मौत तो आनी है, मौत सबको आनी है। अल्लाह अकबर। समझने की कोशिश करें, ज्यादा वाज़े करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिदायत अक्ल पर ये बात वाज़े हो जाएगी, बिल्कुल आपके जहन में शाफो शफाफा हो जाएगी। एक आलिम भी दुनिया में मरता है, एक वली भी दुनिया में मरता है, ख्वाजा भी दुनिया से जाते हैं, गौस भी दुनिया से जाते हैं, एक डॉक्टर भी दुनिया से जाता है, एक एमएलए भी दुनिया से जाता है, एक कलेक्टर भी दुनिया से जाता है, एक गुंडा भी दुनिया से जाता है, एक डाकू भी दुनिया से जाता है, एक चोर भी दुनिया से जाता है। जैसी तेरी फरमा बरदारी, दुनिया से जाने का मामला वैसा ही होगा, और जैसी तेरी जिंदगी होगी वैसा ही तेरा मजा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा मजा होगा, जैसी तेरी
زندگی ہوگی، جیسا تیرا کام ہوگا، جیسا تیرا عقیدہ ہوگا، جیسا تیرا عمل ہوگا، جیسی تیری زندگی ہوگی، جیسا تیرا معاملہ ہوگا، موت تجھے ویسی ہی آئے گی، موت میں تجھے ویسا ہی مزہ آئے گا۔ اب اور آپ سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ اکبر، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، جنتی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، دوزخی کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، شفاعت سے جنت میں جانے والے چلے جائیں گے، رب سلم کہہ کے کر نبی لوگوں کو جنت میں پہنچاتے نظر آئیں گے، کسی کو آب کوثر پلائیں گے، کسی کو رب کے بارگاہ سے بخشوائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، معاملہ مکمل کلیئر، پھر موت کو لایا جائے گا، ہے نا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، کس کو لایا جائے گا؟ موت کو لایا جائے گا۔ اے موت، تو نے دنیا میں کبھی بیٹے کو رلایا، تو نے دنیا میں کبھی باپ کو رلایا، تو نے دنیا میں کبھی بھائی کو رلایا، تو نے دنیا میں کبھی بہنوں کو تڑپنے پر مجبور کیا، تو نے دنیا میں جو ہے لوگوں کو آنسو بہانے پر مجبور کیا، بھائی سے بھائی جدا ہو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، بہن سے بہن جدا ہو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، ماں سے بیٹا جدا ہو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹے سے ماں جدا ہو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، باپ سے بیٹی جدا ہو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹی سے باپ جدا ہو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے موت، تو نے بہت رلایا ہے، اب خوشی مسرت حاصل کرنے والے جنت میں چلے گئے، ہمیشہ رونے والے جہنم میں چلے گئے، اب کوئی نکلنے والا نہیں ہے۔ اے موت، اب تیرا کوئی کام نہیں، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اب کوئی مرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے، جو دوزخ میں گیا دوزخ میں رہنا ہے، مومن سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی عطا سے، رسول اللہ کی شفاعت سے، اور حافظ قرآن کو اپنے گھر میں پیدا کرنے سے جنت میں جائیں گے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بس اسی نقطے کو سن لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ رہا تھا، کبھی انشاءاللہ اور بیان کیا جائے گا کہ ایسا عمل کرو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ۔ ابھی LIC والا نعرہ لگاتا ہے نا، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے، ارے بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے نا، یہ حدیث پاک ہے بھائی، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا عمل کرو جو زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، حدیث پاک جلدی سے سنا دوں گا، تفصیل بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آئیے پہلے یہ سن لیجئے، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، موت کو برزخ کے مقام پہ لایا جائے گا، پکارا جائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والے، جنت والے گھبرا جائے، جنت والے، ارے کہیں معاملہ گڑبڑا نہ جائے، کہیں پاس جو ہے ریجیکٹ نہ ہو جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو جنتی ہو گئے، سبحان اللہ، ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ گنہگار بھی اگر کسی جنت میں چلا گیا تو اسے باہر نکالا نہیں جائے گا، ارے بولیے نا سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے، چچا کو تو اچھا، پورا مجمع بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، چچا بھی بول دیجئے سبحان اللہ۔ چچا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے، آمین، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ، آمین، کسی کی لمبی عمر کی دعا کرو تو صحت و تندرستی، ایسا نہیں کہ کھٹیا میں جو جھل ہے اور ویسا 10 سال رہ کے کیا فائدہ ہے نا، مطلب تو دعا کرنے والا حضرت اللہ ابا کو جلد سے جلد اٹھا لے، ہے نا، بچوں کو ایسی دعا نہ کرنا پڑے، تو ایسی دعا نہیں کرو، بولو لمبی عمر ملے صحت و تندرستی کے ساتھ، آمین، آمین، ارے ٹھک ٹھک کر کے چلتے رہیں گے معاملہ ٹھیک ہے نہ رہے گا جی، اور اگر بستر میں پڑ جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، بستری میں 2-3 سال گزار دیں گے تو پریشانی نہ ہو جائے گی، سونے والے کو پریشانی اور جو کر رہا ہے اس کو پریشانی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا، جنتی جنت میں گھبرا جائیں گے، معاملہ کیا ہونے والا ہے، آخر کیا بات ہے،
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज लगाई जा रही है, निदा लगाई जा रही है, या अहलिल जन्नत, ए जन्नत वालों। जन्नती अपनी खिड़कियों से घबराते हुए देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत से निकाला जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं मामला खराब हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत की बहारें छूट जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत के नजारे छूट जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत की जो सारी नेमतें हैं मुझसे ले ली जाएंगी। अल्लाहु अकबर। वो डरते हुए खिड़की से झांकेंगे, इधर आवाज लगाएगी, या अहलिल जहन्नम, ए जहन्नम वालों। जैसे ही जहन्नम वालों को आवाज लगाया जाएगा, वैसे ही जहन्नम वाले खिड़की से खुश होते हुए देखेंगे। बोलो खुश होंगे कि लग रहा है कि मामला जो है पट गया है, मामला जो है क्लियर हो गया है, मामला जो है बन गया है। लगता है जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं है, जहन्नम में जो गया, मोमिन तो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो अगर जाएगा भी तो सजा पाकर फिर जन्नत में जाएगा। तो जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में हमेशा रहेंगे, हमेशा, ला निहाया लहू, इसकी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा हमेशा उसी में रहना है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जन्नत वाले डर रहे हैं, जहन्नम वाले खुश हो रहे हैं, लग रहा है मामला बन रहा है। आवाज दी जाएगी, ए जन्नत वालों हमेशा इसी जन्नत में रहना, ए जहन्नम वालों हमेशा इसी जहन्नम में रहना, अबदन अबदा, हमेशा हमेशा, कोई निकालेगा नहीं। तुम्हारे अमाल, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे कुफ्र, तुम्हारे शिर्क की वजह से जहन्नम के तुम हकदार हो। ए जन्नतियों, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा इत्कान, मोहब्बत कुरान, मोहब्बत रहमान, नबी की मोहब्बत, नबी की अकीदत ने तुम्हें जन्नत में पहुंचाया है, हमेशा यही रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बीच मकाम पर जो है मौत को लाया जाएगा मेंढे की शक्ल में। किसके शक्ल में? मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। अब मौत नहीं आने वाली, अब कोई मरने वाला नहीं है, अब कोई जाने वाला नहीं है, अब किसी के लिए आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, अब किसी के लिए रोना नहीं पड़ेगा, अब किसी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। इस दुनिया से अब कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन जब जन्नतियों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होकर इरशाद फरमाएगा, ए जन्नतियों तुम मेरी जन्नत से खुश हो या नहीं? अल्लाहु अकबर। सारे जन्नतियों कहेंगे, परवरदिगारा तेरी सारी नेमत अच्छी है, तेरा दीदार भी कर लिया है, अब कोई ख्वाहिश नहीं है, अब कोई तमन्ना नहीं है। अचानक एक जमात खड़ी होगी और कहेगी, परवरदिगारा एक अरीज़ा बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे जन्नती बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हो गया हमारा, तेरा दीदार हो गया, इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए? तेरा तुझको देख लिया, इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए? वैसे जन्नत तेरी बड़ी खूबसूरत है, इसमें जो है खूबसूरत नहरें जारी है, खूबसूरत बागीचे मौजूद हैं और तेरी हूरें और खिलमान यहाँ मौजूद हैं। किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। जन्नत की नेमतें बहुत ज्यादा है, हमारे सोच से भी बालातर, हमारे अकीदा, हमारे सोच से भी बालातर। जितना हमने सोचा नहीं था उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा बेहतर ये जन्नत ने बनाई है। अल्लाहु अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक जमात खड़ी होगी। बारिश हो रही है क्या? जो लोग बाहर थोड़ा अंदर आ जाए, बात करें। बारिश नहीं गिरेगी। और एक बात हमेशा याद रखें, हम तो गौसे आदम के गुलाम हैं। अरे बोलिए ना, नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सुने तो दाना तूफान आने वाला, दाना तूफान आने वाला। वो दाना को जहाँ जाना है वो अपना जाते रहेगा, है ना? उड़ीसा में तो जरूर आएगा, इतना पता है। मेरा घर उड़ीसा है, ठीक है, मैं कलकत्ता में रहता हूँ लेकिन मेरा घर उड़ीसा है। हम लोग को मालूम है तूफान तो आ रहा है, ठीक है। हम लोग तूफान से बहुत जो करीबी रिश्तेदारी हो चुकी है। तूफान है, सैलाब है, सबसे हम लोग अब डर नहीं लगता है। पानी आता है चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सैलाब से हम लोग नहीं घबराते हैं तो गौसे आदम के गुलाम है, इतने से पानी से घबरा जाए। पूरा मन्ना बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मन्ना बोले या गौस, या गौस। एक मरतबा हुजूर गौसे आदम तकरीर फरमा रहे थे, बारिश होने लगी, लोग बिखरने लगे, लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़।
حضور غوث اعظم نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پروردگارا تیری محبت کے لیے جمع کرتا ہوں، اور توہین کو بھگا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ بارش تو جھوم کر ہوئی لیکن مجمع میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، ابھی نہیں بولیں گے، نہیں اے پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان سنیے آخری بات، ایک جماعت کھڑی ہوگی، پروردگارا ایک عریضہ ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، جنت تیری اچھی، جنت کی بہاریں اچھی، جنت کے سوغات اچھے، جنت کے محلات اچھے، جنت کی سڑکیں اچھی، جنت کی ساری چیزیں اچھی، تیرا دیدار بھی ہو گیا، اب کوئی تمنا نہیں، لیکن ایک آرزو ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا جائے گا وہ کون سا آرزو ہے؟ کہا پروردگارا دنیا میں ہم نے تیری محبت میں زندگی گزارا تھا، اور جب اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھانا پڑا تھا ہم نے اٹھایا تھا، اور تیرے لیے برسرے پیکار ہوئے تھے، کفار کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور ہمارے سروں پہ تلوار پڑی تھی، ہمارا گردن کٹا تھا، تیرا دیدار ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کہا اے میرے پروردگار جو مزہ گردن کٹانے میں تھا وہ تیری جنت میں محسوس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری جنت میں وہ مزہ جو گردن کٹانے میں، اللہ عریضہ ہے ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دے۔ ارے بولیے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ مومن یہ گردن کٹا رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں مزہ، کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ، ہر زیرو کو موت کا مزہ۔ ارے شہید بھی مزہ لے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مرنے کا مزہ لے رہا ہے، موت کا مزہ لے رہا ہے۔ ایسا مزہ لیا، ایسا مزہ لیا، رب کے بارگاہ میں عرض کرے گا مولا پھر سے دنیا قائم کر، پھر سے تیری راہ میں لڑے، پھر سے تیری راہ میں گردن کٹائے، اور پھر سے دنیا قائم کر، ایسے ہی معاملہ چلتا رہے اور تیری راہ میں گردن کٹاتے رہے۔ جتنا مزہ ہم کو تیری راہ میں گردن کٹانے میں ملا ہے کسی اور چیز میں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی اور چیز میں ایسا مزہ نہیں ملا ہے۔ پتا چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ولی کا مرنا اور ہے، غوث کا مرنا اور ہے، خواجہ کا مرنا اور ہے، شہیدوں کا مرنا اور ہے، عالموں کا مرنا اور ہے، عبادت گزار کا مرنا اور ہے، دنیا دار کا مرنا اور ہے، ڈاکٹر انجینئر کا مرنا اور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، رب کی اطاعت شیاری کرو، مصطفیٰ کی وفاداری کرو، تاکہ دنیا سے جاؤ تو غمگین ہو کر نہیں، خاطر کبیدہ ہو کر نہیں، مغموم ہو کر نہیں، بلکہ مسرور ہو کر دنیا سے جاؤ، مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کوئی خوف اور غم نہ ہو، کوئی رنج و ملال نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ لحد میں عشق رخے شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ 2 منٹ ایکسٹرا معاف کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کہنے